Escribas, judaizantes e gnósticos, na classe número 9 do nosso curso Panorâmica do Novo Testamento. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma classe, a classe número 9 do nosso curso Panorâmica do Novo Testamento aqui na Igreja Exército de Salvação, no corpo de Joinville, desde Brasil. A todos um abraço virtual. Continuamos na pandemia, mas continuamos para frente com nosso estudo também da Bíblia, tão importante, de uma forma prática, dinâmica, e esperamos que seja uma boa ferramenta para o crescimento e desenvolvimento da nossa vida espiritual. Grupos sociais. A classe número 8, a classe anterior, falamos sobre fariseus, saduceus e herodianos. Se você ainda não assistiu, não viu, pode ir para o canal de YouTube, procurar, buscar Corpo de Joinville, Exército de Salvação. Hay uma playlist aí com estudo bíblico e aí estão todas as classes de nosso curso, 8, e com esta a número 9. Continuamos então com os grupos sociais. Agora com escribas, judaizantes e gnósticos, em espanhol, gnósticos. Quem eram estes personagens? Quem eram os escribas que tanto estão mencionados nos evangelhos, junto com os fariseus? E quem eram os judaizantes e os gnósticos ou gnósticos, que tem que ver com a igreja primitiva, com as origens da igreja? Começamos então com o primeiro grupo. Nosso primeiro grupo, os escribas. Quem eram estes personagens? Vamos agora para o Antigo Testamento para poder entender o que função cumpriam estas pessoas. Socialmente, um escriba era uma pessoa, um funcionário que estava encargado de certificar, de escrever documentos importantíssimos, especialmente para os reis, a nobreza, os nobres, e também no âmbito religioso. Eles escreviam, por exemplo, as crônicas dos reis, as bitácoras, deixavam todo escrito, registrado, cartas, certificados como o certificado de divórcio no âmbito judío, comunicados também para o povo. Então, esa era a función. Actualmente sería algo así como funcionarios que asignan o certifican en un cartorio. En español sería un notario, alguien que firma, asigna, escribe un certificado y carimba, coloca el timbre de esta carta o este documento importante. Agora, depois da queda de Jerusalém, no 586, vão para o exílio babilônico. E aqui a figura é diferente, porque são pessoas que começam a estudar a lei, a tradição oral, a interpretarla, a ensinar aos povos. Aí também começam as sinagogas e aí cobram uma importância diferente, porque já não estava o templo. E dos escribas mencionados no Antigo Testamento é o sacerdote Esdras. Vamos para o capítulo 7 do livro de Esdras. Dice, verso 1, pasadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, o Asuero, rei de Persia, lembrando que Jerusalém os judíos fueron conquistados pelo Imperio Babilônico, fueron espalhados pelo Imperio, mas o Imperio Babilônico foi conquistado pelo Imperio Medo-Persa, e agora os judíos que estavam espalhados pelo Imperio passaram a ser parte de este novo Imperio. E aqui, esto, já foi dedicado o templo. Então estamos falando do ano
515 más o menos, 516 en esa data, y aquí ya comienzan os grupos a vivir en Judea, en Jerusalén. Entonces dice, pasadas estas cosas, no reinado de Artaxerxes, rei de Persa, Esdras veio da Babilonia, o imperio babilónico. Esdras era filho de Serarías, ahí comienza. Verso 6, ele era escriba, versado na lei de Moisés. Era escriba, versado na lei de Moisés. Una persona estudiosa da lei, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como amado do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei le dio todo o que le había pedido. También vieron para Jerusalén los filhos, y ahí comienza. Mas no verso 10 dice, porque Esdras puso no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, este homem ensina a lei a seu povo judío que estaba retornando para Jerusalén. Y ahí estaba a función de este escriba. Ahora vamos para un Nuevo Testamento. Ahí nos da una panorámica en un Antiguo Testamento de qué eran los escribas, más o qué acontecía en un Nuevo Testamento. Los escribas eran también considerados mestres en el tiempo del Señor Jesús, llamados de rabí o rabino. Ellos eran expertos en la ley, estudiosos da Torá, das escrituras, y también da tradición oral de estas leyes que colocaron, a 613 leyes que hicieron como un órdenes y regulamentos do povo judío. Entonces, eles no eran sacerdotes, mas tendo seus propios oficios, seus propios trabajos, eles se dedicaron también a estudiar las escrituras y también a ensinarlas. Y socialmente era muy bien, no sé si está bien, respetado. Las personas respetaban tanto a los fariseos como a estos escribas, estos mestres. Vamos para o capítulo 23 de Mateus. Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, na silla de Moisés. Portanto, façam e observem todo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atan fardos, cargas pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos ni com o dedo querem moverlo. Y ahí el Señor comienza. Por favor, lea o capítulo 22 y 23, porque ahí fala mucho sobre los escribas y fariseos y este confronto del Señor Jesús, porque su corazón estaba longe, estaba distante de los pensamientos del Señor, no había misericordia. Y aquí las palabras del Señor Jesús, que son tan famosas, en el capítulo 11 de Mateo, verso 28, dice: vengan a mí todos vosotros que están cansados y sobrecarregados, y yo os aliviaré. Tomen sobre vosotros o meu yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y vosotros hallarán descanso para su alma, porque o meu yugo es suave y o meu fardo es leve. Tanto los escribas como fariseos cargaban a las personas, cargaban un poco de leyes que innecesarias, que Dios nunca pidió. Y es por eso que ellos tentaron de confrontar tanto al Señor Jesús, porque los pensamientos de él
estaban desequilibrados com os ensinamentos do Senhor Jesus. Vamos para nosso segundo grupo nesta classe, os judaizantes. Quem eram estas pessoas? Então, depois da morte, a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesucristo, a igreja primitiva, a igreja original, os primeiros cristãos aí começam a estruturar-se, tanto seus ensinamentos e algumas falsas doutrinas, falsos ensinamentos começaram a incomodar a estes primeiros cristãos. E um deles eram os judaizantes, judíos que se convertían ao cristianismo, porém, sin embargo, eles queriam continuar observando leyes de Moisés, as leyes, a tradição, e queriam carregar aos novos cristãos que eram gentiles, que não eram judíos, e queriam pedir coisas como, por exemplo, a circuncisão, que eles se circuncidaran. E isto não tinha nada a ver com o cristianismo. E aí surgem problemas até com os próprios apóstolos. Paulo confrontou a Pedro, e vamos para Gálatas capítulo 2, verso 11, dice: Quando, porém, Cefas, o Pedro, veio a Antioquía, resistí-le face a face, dice, porque había se tornado reprensible. De fato, dice, antes de llegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo aos da circuncisão, ou seja, aos judeus, os cristãos judaizantes, aqueles que queriam observar a lei. Então, os cristãos gentios comiam tranquilamente. Lembremos que Pedro recibe uma visão do Senhor Jesus aí com Cornélio e este lienzo donde ve alimento e todo era puro. Não llamarás impuro aquele que o Senhor já limpiou. Então, vamos para o verso 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Dice 14, quando, porém, sin embargo, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a vivirem como judeus? Então, aí há confronto, uma situação incômoda e que estava dando problemas na igreja, porque parecia que o Senhor Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, esta promessa de vida eterna a través da fé no Senhor Jesucristo, não era suficiente para estos judaizantes. Pedro estava aí jogando para um lado e para outro. Paulo dice, espera aí. Por causa disto, foi realizado o Concílio de Jerusalém. E agora vamos para o livro de Atos, capítulo 15. Verso 1 dice: alguns indivíduos que foram da Judea para Antioquia, que estávamos falando, ensinavam aos irmãos: se você não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Cristo não era suficiente. Tinham que fazer alguma outra coisa, seguir as leis, seguir a circuncisão, a comida que era impura e tantas coisas, e carregavam com isso, mas isso não era correto. Aí fizeram este concílio, chamaram aos apóstolos, Paulo também participou e no final dizem: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Era simplesmente
pela fe. Y finaliza a decisión diciendo, no, verso 19, por eso julgo que no debemos perturbar a aquellos que entre os gentíos se convirtieren a Dios, mas escribirles que se abstengan das contaminações dos ídolos, a idolatría, lembremos que eran gentíes, a cultura pagana, a cultura griega, romana, que se abstengan de eso, bien como da inmoralidade sexual, da carne de animais sofocados y do sangue. Estos animales, esta carne era ofertada para los dioses paganos. Entonces, dicen, es mejor absterse de eso, mas no tenía que ver con la salvación. Dice 21, porque Moisés tem en cada ciudad desde tiempos antiguos os que o pregan en la sinagoga, donde es el lido todos los sábados, refiriéndose a los judíos que no se convertían, mas no era necesario cargar con otras cosas. Era a fe en un Señor Jesucristo y todo lo que el Señor Jesús fez. O sea, el Señor era suficiente. Nuestro terceiro grupo da clase de hoje, os gnósticos. ¿Qué era esto? Los gnósticos en español. La palabra gnosis o gnosis es de origen griego y significa conocimiento, que tiene mucho a ver con las creencias de estos personajes. Después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia comienza a surgir, a estructurarse con equilibrio, armonía, mas también con algunos problemas, como los judaizantes que mencionamos anteriormente y ahora los gnósticos, con falsas doctrinas, falsos pensamientos que no hacían bien para o evangelio, para expaliar o evangelio de forma correcta. Entonces, eran enseñamientos que eran raros, extraños. Entonces, ¿qué pensaban este grupo de gnósticos? ¿Quiénes eran? Eran cristianos, a mayoría gentíos, o sea, no judíos, gentíos, de povos paganos, que se convertían, sin embargo, adicionaban algunos pensamientos filosóficos, creencias, doctrinas, segundo su realidad también. Una de ellas era el asunto da materia, do físico. Físico, a materia era mala, y en español, y o espiritual era bom. Entonces, ellos decían, ¿cómo Jesús, siendo Dios o diciendo que era Dios o Filho de Dios, podía utilizar un cuerpo humano, físico, corpóreo, material? ¿Cómo Dios iba a estar ahí en algo malo? Entonces, decía, posiblemente el cuerpo del Señor Jesús era una apariencia, algo así, que podía estar, más no era físico, la materia era más, o espiritual era bom. Entonces, ¿cómo puede ser? Estos eran pensamientos griegos, filósofos, también ahí está Platón en este pensamiento. Y Pablo dice algo así en Colosenses, el libro de Colosenses, una defensa de estos enseñamientos que eran contrarios. Dice, tengan cuidado para que ninguém venha a enredarlos, como su filosofía y vas sutilezas, en español vanas sutilezas, conforme a tradición dos hombres, conforme a los rudimentos, los principios del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda a plenitud da divinidad. Tenemos una doctrina aquí en un ejército de salvación, a persona de Jesucristo, divina,
y humana, de naturaleza divina y humana. Él decía, reeditaban de esto porque sus pensamientos, sus creencias eran así y mixturaban. Aquí comienza un sincretismo, esta mixtura, esta mezcla de pensamientos, de cultura. Aquí eran enseñamientos espirituales y que no tenían nada a ver con o evangelio que Pablo y los otros estaban espalhando. Entonces, ahí tenían ese pensamiento. Y por favor, yo quiero convidar a usted a que lea Colosenses capítulo 1, 2 y 3, porque Pablo defiende, hace una defensa da supremacía do Señor Jesucristo. Otra cosa que ellos pensaban era que para la salvación era necesario también un conocimiento especial, un conocimiento que era algo místico, mixturado, mezclado con algo esotérico, que solamente algunos tenían, una experiencia diferente con Dios, que era un conocimiento elevado y que realmente no todo el mundo conseguía. Tiene que ver con lo intelectual, más también con una experiencia personal con Dios. Y ahí también no batía con el evangelio. Y finalizamos nuestra clase, escribas, judaizantes y gnósticos. Esto nos ayudará a entender un Nuevo Testamento y sus enseñamientos de forma correcta. Finalizamos con palabras del Señor Jesús en Mateo 11, 28. Dice, vengan a mí todos vosotros que están cansados y sobrecargados, y yo os aliviaré. Tomen sobre vosotros o meu yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y vosotros hallarán descanso para a su alma, porque o meu yugo es suave y o meu fardo es leve. Cuando colocamos los olhos los enseñamientos profundos del Señor Jesucristo, se cumplen estas palabras. No es necesario estar con otros enseñamientos, y lembrando que a salvación y que Cristo es suficiente. Entonces, por la fe somos salvos mediante nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os abençoe, que Dios les bendiga.